中方关注这起枪击事件，我们一贯反对和谴责非法暴力行为。中方一贯反对缺乏国际法依据的非法单边制裁，敦促美方停止滥施制裁和长臂管辖的错误做法。中方将坚决维护本国企业的合法权益。我们对有关判决强烈不满，坚决反对。中方坚决反对美方通过政治操弄炮制案件，对中方无端指责抹黑，侵犯中国公民的人身自由和合法权益。我们要求一方认清此案的本质，尊重事实和法律，立即纠正错误，不要做美国的帮凶。在两国领导人战略引领下，中澳全面战略伙伴关系保持向好的发展势头。黄毅贤外长访华期间，王毅外长将同他共同主持第8轮中澳外交与战略对话，就中澳关系及双方共同关心的国际地区问题深入交换意见。中方期待通过此访推进落实两国领导人达成的重要共识，增进政治互信，深化互利合作，推动中澳关系稳定、健康、可持续发展更好。رئیس جمهور خیلی خوشحالم که یک بار دیگه جناب عالی رو در این بار در شهر زیبای سن پترزبورگ دیدار. Уважаемый господин президент, весьма и весьма рад вас встретить именно в этом прекрасном городе Санкт-Петербурге. از پیام تسلیت جناب عالی برای شهادت رهبر شهید ایران تشکر میکنم، همینطور از پیام تبریک شما به مناسبت انتخاب مقام معظم رهبر. Хотел бы отдельно вас поблагодарить за то, что направили слова соболезнования в связи с мученической гибелью покойного нашего верховного лидера, а также отдельная благодарность за то, что сразу отправили слова поздравления в связи с избранием нового лидера. من حامل سلام‌های گرم مقام معظم رهبری و جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور برای جناب عالی هستم. Верховный лидер, а также господин Пезешкиан, наш президент, попросили меня передать вам самые наилучшие добрые пожелания. از من خواسته شده که در این سفر یک بار دیگه اعلام بکنم که روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه از نظر ما یک شراکت راهبردی هست و به همین شکل ادامه پیدا کنه. Меня попросили, чтобы в ходе этой поездки подтвердить, что ирано-российские отношения для нас означают стратегическое партнерство на самом высоком уровне, и таким путем мы будем идти дальше. روابط ایران و روسیه به همان قوتی که بود ادامه پیدا خواهد کرد، بلکه حتی با قدرت بیشتر و در گستردگی بیشتر. Невзирая на все, что происходит, ирано-российские отношения будут идти и далее крепче. همونطور که شما هم فرمودید، دنیا الان متوجه شد که قدرت واقعی ایران رو در مقابله با ارتش آمریکا و ملاحظه کردن و روشن شد که جمهوری اسلامی ایران یک نظام با ثبات، مستحکم و با قدرت زیاد با اتکای به مردم خودش است. Как вы правильно отметили, весь мир, всему миру было доказано тот факт, что иранский народ своим сопротивлением, своим мужеством смог сопротивляться против американских атак и американской агрессии и будет выдержать и выстоять этот период времени. و همینطور مشخص شد که جمهوری اسلامی ایران دوستانی داره مثل روسیه که در شرایط سخت در کنار ایران میمانند و از ایران حمایت میکنند. ما از مواضع شما و از حمایت شما بسیار متشکرم. А также всем доказано, что у Ирана есть такие друзья и союзники, как Российская Федерация, которые именно в трудные минуты они стоят рядом с Ираном. Мы благодарны вам за прочные и сильные позиции в поддержку Исламской Республики Иран. من در اولین سفر دوره خودم به خارج از کشور تصمیم گرفتم که به روسیه بیام برای هم تجدید روابط دو کشور و هم برای
توضیح در خصوص آخرین طرح. Я решил в ходе первого своего зарубежного тура после этих событий посетить Российскую Федерацию, а также доложить вам о ходе всех событий, которые произошли. از فرصتی که در اختیار من قرار دادید متشکرم. Я искренне вам благодарен за то, что нашли время для нашей встречи. Получил послание от верховного лидера Ирана. در وقت نخست مایلم خاطر نشان بکنم که هفته گذشته من نامه مقام معظم رهبری را دریافت کردم. Хочу попросить вас передать самые искренние слова благодарности за это и подтвердить, что Россия, так же как и Иран, намерена продолжать наши стратегические отношения. Передайте, пожалуйста, верховному лидеру слова благодарности за это послание и пожелание всего самого доброго, здоровья и благополучия. Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет. ما شاهد اون هستیم که مردم ایران با شجاعت دفاع میکنه از استقلال و حاکمیت خود. И, конечно, очень надеемся на то, что, опираясь вот на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний и наступит мир. Со своей стороны будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона, для того, чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее. Вы нашу позицию хорошо знаете. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz dilaporkan melakukan pertemuan dengan Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Jeanine Hennis Plaskaert. Pertemuan itu digelar saat Jeanine melakukan kunjungan kerja pada Senin, 27 April 2026. Katz dalam pertemuan itu melaporkan sejumlah peringatan terkait Hizbullah kepada Jeanine. Ia menyebut Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qassem dan Presiden Lebanon Joseph Aoun tengah bermain api di tengah gencatan senjata saat ini. Katz bahkan menyebut Lebanon tengah mempertaruhkan masa depan demi Hizbullah. Ia lantas memberikan ancaman terhadap Lebanon. Israel bakal membakar negara tersebut jika pemerintah Lebanon terus melindungi Hizbullah. Eskalasi kedua negara diketahui bermula pada 2 Maret 2026 lalu. Israel memulai operasinya setelah Hizbullah melancarkan serangan sebagai balasan atas serangan di Iran yang menewaskan pemimpin tertingginya. Kini kedua belah pihak sepakat untuk gencatan senjata sejak 16 April. Keduanya juga sepakat untuk memperpanjang gencatan selama 3 minggu pada Kamis, 23 April 2026, lalu. Iran dilaporkan berhasil menerobos blokade AS di Selat Hormuz yang bertujuan mencekik ekonomi Teheran. Namun upaya AS dirasa tidak berhasil lantaran Iran masih mampu mengekspor 4,6 juta barel minyak. Data itu berdasarkan platform pelacakan pengiriman minyak yakni Tanker Trackers pada Minggu 26 April. Dilaporkan sekira 4 juta barel tambahan minyak Iran berhasil melewati blokade maritim AS. Platform itu menambahkan kalau Iran memuat 4,6 juta barel minyak mentah ke pelabuhannya. Data ini diperkuat melalui laporan Reuters pada Jumat 24 April yang mengutip perusahaan analisis data Fortesa. Dilaporkan sekira 10,7 juta barel minyak Iran melintasi Selat Hormuz antara 13 hingga 21 April. Adapun ini terjadi setelah embargo AS mulai berlaku pada 13/4. Data Fortesa menunjukkan pengiriman tersebut diangkut menggunakan 6 kapal tanker yang telah mematikan sistem pelacakannya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemampuan musuh memantau rute pelayaran. Bloomberg melaporkan bahwa 34 kapal tanker minyak yang terkait dengan Iran berhasil menyeberangi Selat Hormuz. Sementara data Lloyd's List Intelligence melaporkan lebih dari 24 kapal bermuatan minyak dan gas lolos dari embargo AS.
Anggota parlemen senior Rusia Alexei Pushkov menyindir Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump terkait perang dengan Iran. Pushkov menyebut AS tidak siap secara militer untuk berperang melawan Iran di Timur Tengah. Dilansir dari media Rusia TASS, Pushkov menyebut AS terlalu percaya diri pada keyakinan yang keliru. Keyakinan yang dimaksud tersebut adalah penggunaan kekuatan militer dapat dengan cepat membuahkan hasil. Pushkov menduga AS telah terlena dengan pengalamannya ketika menangkap mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Menurut Pushkov, AS menganggap bahwa Iran tidak jauh berbeda dengan Venezuela. Yang mana pemerintah dan rakyat Venezuela tidak menunjukkan perlawanan yang signifikan saat AS menangkap presidennya. Pushkov juga menilai bahwa Trump tidak benar-benar memikirkan detail terkait perhitungan taktis dan strategis ketika menyerang Iran. Bahkan menurutnya AS tidak betul-betul mengetahui seberapa besar kekuatan Iran sebenarnya. Di sisi lain Pushkov menilai Iran justru telah melakukan persiapan yang sangat baik sebelum perang. Salah satu bentuk persiapan matang Iran adalah memindahkan hampir seluruh fasilitas rudalnya ke bawah tanah sehingga sulit dijangkau.